بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه النطق والبيان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى في بيان ذكر دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل تعظیم و تکریم صدر مجلس حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم امارت شریعہ صوبہ راجستھان، قابل قدر ادارہ اعضاء کے موقر محتمم حضرت مولانا قاری محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام اور عزیز ساتھی، اس وقت ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم انجمن تعلیم البیان کے سالانہ تقابلی مسابقاتی پروگرام میں شریک ہیں۔ باری تعالی ہم سب کی شرکت کو بے حد قبول فرمائے۔ بالخصوص میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ میرا بعد نماز مغرب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، ادارے کے موقر اساتذہ کرام، منتظمین اعظام کبھی احسان مند ہوں کہ ان حضرات نے میرے لیے اعزاز کے طور پر حکمیت کی سیٹ کا انتخاب کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستاریت ہے، اس کا ظہور ہے۔ باری تعالیٰ حسن ظن کو باقی رکھے۔ مجھے تاثرات کا حکم دیا گیا، کیا اس پر تاثر پیش کیا جائے؟ جب سے ہم پروگرام سب شریک ہیں، سب سن رہے ہیں، الحمدللہ طلبہ عزیز نے جس حوصلے کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا، چاہے اردو تقاریر ہو، عربی تقاریر ہو، درجات تجوید اور قرات کے طلبہ عزیز نے قرآن کریم کی تلاوت پیش کی، الحمدللہ پروگرام سن کر بے حد مسرت اور خوشی ہوئی۔ میں تمام طلبہ عزیز کو ان کی اس کامیابی پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اور جس طریقے سے ایک پھل کو دیکھ کر درخت کا اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ادارے کے اندر شروع سے ہی ایسے اساتذہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا جو شروع دن سے مسلسل محنتوں میں، جدوجہد میں لگے ہوئے۔ ہم جانتے ہیں جو اس طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں کہ کتنی اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہے، کتنی ایک استاذ محنت کرتا ہے، تب جا کر وہ طالب علم اس لائق ہوتا ہے، اس لائق ہو کر کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ کر ہم سب کے سامنے اپنی محفظ ضمیر کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے۔
हम और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक साहब MP बनाए गए, तकरीर और खिताबत से बहुत डरते थे। 2-4 आदमियों के सामने कोई बात कहना ये भी आसान नहीं, तो वो इससे बहुत डरते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए, MP के ओहदे पर आ गए। अब उनको इस बात का डर हुआ कि पार्लियामेंट में मैं जाऊंगा, लोगों के सामने क्या बोलूंगा, अपनी माफी ज़मीर को किस तरह अदा करूंगा। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप ऐसा कीजिए, मशक कीजिए, इसके लिए रोजाना प्रैक्टिस कीजिए और अपने खेत में जाइए, दरख्तों को मुखातब करके तकरीर कीजिए। उसने कहा दरख्त तो है ही नहीं खेत में, तो कहा चलो खेत में जो सब्जी है, सब्जी को मुखातब करे। तो वो अपने खेत में गया, खेत में कद्दू की सब्जी है, तो कद्दू की सब्जी पर टोपी पहना कर उनको अपना मुखातब बनाया और मश्क की, और मश्क करता रहा। पार्लियामेंट में जब वक्त आया खिताब का, तकरीर के लिए MP साहब का नाम बोला गया, तो जब स्टेज पर आकर लोगों के सामने खड़े हुए, जो कुछ सोचा था सब भूल गए। बड़ी हैरानी हुई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सिर्फ ये कहने लगे कि कद्दू कद्दू होता है, इंसान इंसान होता है, कद्दू कद्दू होता है, इंसान इंसान होता है। कद्दू के सामने तो रोजाना बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, आज इंसानों के सामने इस मजमे में बोलना तो मेरे बस की बात नहीं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.